सदियों पहले दुनिया की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह जिंदा था जिसका गुरूर पहाड़ों से बड़ा और ताकत आसमानों से ऊंची समझी जाती थी। इस बादशाह का नाम था नमरूद। वो शख्स जो अपनी दौलत, अपनी फौज, अपनी सल्तनत और सबसे बढ़कर अपने तकब्बुर पर फूला नहीं समाता था। नमरूद का शहर चमकता था, गलियां सोने के पानी से धुलती थीं, महल चांदी की रोशनी में जगमगाते थे और इसका तख्त ऐसा शानदार था कि देखने वाले आंख झपकना भूल जाते। जब नमरूद अपनी कुर्सी इख्तिनार पर बैठता तो हजारों गुलाम, सिपाही, सरदार और वजीर इसके सामने सजदे में गिर पड़ते। वो कहता, मैं ही खुदा हूँ, जिंदगी भी मैं देता हूँ और मौत भी मैं देता हूँ। लोग खौफ से कांप जाते। इसके सामने किसी की आवाज़ बुलंद होने की जुर्रत नहीं थी, लेकिन कुदरत को यह गुरूर मंजूर न था। एक दिन नमरूद के दरबार में इस सल्तनत का सबसे बड़ा नजूमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए बादशाह, मैंने सितारों में देखा है, बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होगा जो आपके दीन, आपकी सोच और आपके जुल्म को मिटा देगा। वो आपके खुदा होने के दावे को बातिल कर देगा। यह सुनकर नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने ऐलान कर दिया, मुल्क का कोई मर्द अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा, कोई बच्चा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का फैसला दुनिया के बादशाहों से नहीं पूछता। उसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम की वालिदा हामिला हुई। वो जानती थीं कि इस हमल को छुपाना आसान नहीं। नमरूद के सिपाही हर तरफ थे, इसलिए जैसे ही विलादत का वक्त करीब आया, वो खामोशी से शहर के किनारे एक अंधेरी गार में चली गईं और वहीं रब के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। माँ मजबूर थीं, नमरूद के खौफ से कांप रही थीं। अपने नौज़ायदा बच्चे को कपड़े में लपेटा, प्यार से देखा, कलेजे पर पत्थर रखा और गार के दहाने पर बड़ा सा पत्थर रखकर लौट गईं ताकि कोई जान न सके। गार में न चिराग था, न दूध, न कोई इंसान। लेकिन खुदा के नबी को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने मौजज़ा किया, उंगली के अंगूठे से दूध जारी हो गया और इब्राहीम ने 13 साल उसी गार में गुजार दिए। वक्त गुजरता गया, फिर एक दिन उनकी वालिदा उन्हें घर ले आईं। अब वो एक नौजवान थे। उनके वालिद या बाज़ रिवायात के मुताबिक चचा आज़र ने देखा तो हैरान रह गया। ये कौन है? ये कैसे जिंदा बच गया? नमरूद तो हर बच्चे को मरवा रहा था। जब इन्हें हकीकत बताई गई वो कांप उठे। उन्हें डर था कि अगर नमरूद को पता चला तो इन्हें भी सजाए मौत मिल सकती है। आज़र नमरूद का खास वजीर था, बुत तराशता था और अपने बेटों को ये बुत बेचने के लिए भेजता था। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कहा, जाओ ये बुत बाजार में बेच आओ। लेकिन नबी का अंदाज दुनिया से अलग होता है। इब्राहीम ने इन बुतों को रस्सी से बांधा, जमीन पर घसीटा और चलते बाजार में बुलंद आवाज से कहा, कौन खरीदेगा ऐसे माबूद जो न फायदा दे सकते हैं न नुकसान, जो खुद अपने आप को बचा नहीं सकते। लोग हैरान भी हुए, नाराज भी। अब पूरे शहर को मालूम हो गया कि ये नौजवान बुतों को नहीं मानता। फिर एक दिन सालाना मेला आया। पूरा शहर इबादतगाह की तरफ निकल गया और ये वो लम्हा था जिसका इब्राहीम को इंतजार था। जब सब लोग निकल गए, इब्राहीम ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने बड़े सुकून के साथ एक एक करके तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो पूरा शहर लरज उठा। कौन है जिसने हमारे खुदाओं को तोड़ा? इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब ने कहा, यह काम इब्राहीम ने किया है। इब्राहीम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने गुरूर से पूछा, ये क्या किया तुमने? इब्राहीम ने इशारा बड़े बुत की तरफ किया। पहले इस बड़े बुत से पूछो, शायद इसी ने बाकी बुत तोड़े हों। नमरूद चीखा, तुम्हें मालूम नहीं कि ये बुत तो बोल नहीं सकते? इब्राहीम मुस्कुराए और कहा, जब ये बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, तो तुम इन्हें खुदा कैसे मानते हो? यह जवाब नमरूद के गुरूर पर आरी की तरह लगा। वो गूंगा हो गया, कुछ कह ना सका। गुस्से में आकर उसने हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी आग जलाओ और इब्राहीम को उसमें फेंक दो। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी बुलंद जलाई गई कि मीलों दूर से उसकी तपिश महसूस होती थी। आग के पास जाना मुमकिन न था, इसलिए मंजनीक बनाई गई और इब्राहीम को उसमें बांध दिया गया।
پورا شہر دیکھ رہا تھا، نمرود مسکرا رہا تھا، لیکن آسمان خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ جب ابراہیم کو پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ لوگوں نے دیکھا آگ نے تو سب کچھ جلا دیا، مگر ابراہیم ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی باغ میں آرام کر رہے ہوں۔ نمرود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بے بسی سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ آگ نے تمہیں جلایا کیوں نہیں؟ ابراہیم نے فرمایا، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ لیکن نمرود کا غرور ٹوٹا نہیں، وہ خود کو خدا سمجھتا رہا۔ ایک دن اس نے ابراہیم سے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا۔ دیکھو، میں نے بھی زندگی دی اور موت دی۔ ابراہیم مسکرائے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ جواب سن کر نمرود کا غرور اندر سے لرز گیا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ پھر اس نے ایک اور پاگل پن کیا۔ اس نے کہا، اب میں آسمان پر جا کر ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا۔ 4 بڑے عقاب پکڑوائے گئے، اوپر گوشت باندھا گیا، نیچے تخت باندھا گیا۔ جب عقابوں کو چھوڑا گیا، وہ گوشت کی طرف اٹھے اور نمرود کا تخت آسمان کی طرف جانے لگا۔ نمرود بہت اونچائی پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تیر پر خون لگا کر واپس بھیج دے۔ نمرود خوشی سے چیخا، میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا۔ یہ اس کے غرور کی آخری حد تھی۔ اب اللہ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایک دن جب نمرود اپنی شاندار فوج کے ساتھ نکلا، اللہ نے انسان نہیں بلکہ مچھر بھیجے۔ لاکھوں مچھر آسمان سیاہ ہو گیا۔ نمرود کی فوج بھاگ گئی۔ خود نمرود بھی دوڑ کر محل میں پناہ لینے لگا، لیکن ایک مچھر نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اچانک وہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہیں سے اس کی تباہی شروع ہوئی۔ وہ مچھر اس کے دماغ میں پھڑپھڑاتا، گونجتا، اسے پاگل کر دیتا۔ نمرود دیواروں سے سر ٹکراتا، فرش پر گر کر چیختا، میرے سر پر جوتا مارو، زور سے مارو۔ جب سر پر جوتا پڑتا تو اسے کچھ لمحوں کے لیے سکون ملتا، لیکن پھر وہ عذاب دوبارہ شروع ہو جاتا۔ یہ اذیت دن، ہفتے، مہینے اور سال تک چلتی رہی۔ بالآخر ایک دن نمرود تڑپتے تڑپتے گرا۔ اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، آج ایک مچھر کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ انجام ایک پیغام ہے۔ یہ انجام صرف نمرود کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو اپنی قوت پر غرور کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی غرور کو توڑنے کے لیے ایک مچھر ہی کافی ہوتا ہے۔